बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, तोता वो परिंदा है जो कि इंसान की गुफ्तगू को कॉपी करता है और उन अल्फाज को अदा करने की सलाहियत रखता है, यानी इंसान बोली बोलता है, इंसान की नक्काली करता है। मजे की बात यह कि इंसान की तरह आवाजें निकालने की भरपूर सलाहियत रखता है। और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि तोते की जबान को अगर देखा जाए तो उसकी जबान की शक्ल बिल्कुल इंसानी जबान की तरह होती है। दोस्तों, अक्सर लोग घरों में तोते पालने का शौक रखते हैं और उनके जहन में यह सवाल गर्दिश करता रहता है कि आया घर में तोते पालना जायज है या नहीं। आज की वीडियो में हम अपने उन नाजरीन को इस सवाल का जवाब अर्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि परिंदों के गुरोह में तोतों की तादाद बहुत ज्यादा है। तोते तरह तरह के खूबसूरत और दिलकश रंगों में पाए जाते हैं। नकल उतारने में तोते बहुत महारत रखते हैं। इंसानों की तरह बोलने के अलावा बाज दूसरी आवाजें भी उम्दगी से निकाल लेते हैं। और हाँ, मजे की बात यह है कि तोते सीटी भी बजा लेते हैं और कुछ तोतों की आवाज इतनी अच्छी होती है कि यूं लगता है कि जैसे सुरीली आवाज में हमदो सना कर रहे हैं। दोस्तों, तोते दुनिया भर में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। जंगलात में, मैदानी इलाकों में और पहाड़ों पर भी तोते पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी कई अक़साम के तोते मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर तोते खुश्क इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तोतों की ज्यादातर अक़साम गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाई जाती हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के बाज़ इंतहाई ठंडे इलाकों में भी इनकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। तोतों में यह सलाहियत होती है कि ये गर्म इलाकों के साथ साथ ठंडी जगहों पर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सर्द मकामात पर इनकी बहुत ज्यादा हिफाजत की जाती है। माहिरीन के मुताबिक तोतों के 8 झेली खानदान हैं। इन खानदानों में से 300 से ज्यादा अक़साम के तोते मौजूद हैं। 8 झेली खानदानों में से एक उल्लू से बहुत मिलती जुलती होती है और इस तरह ये तोता कम और उल्लू ज्यादा नजर आता है। लेकिन खास बात यह है कि यह तोता उड़ नहीं सकता। याद रहे कि न्यूजीलैंड के तोते हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं, अक्सर लोग घरों में पालते हैं। याद रहे कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले तोते यूं तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनकी हरकतें बहुत खतरनाक होती हैं। ये बहुत ही खूंखार किस्म के तोते होते हैं। इनकी चोंच बहुत तेज और मजबूत होती है और अपनी चोंच से ये भेड़ तक को हलाक कर सकते हैं। अपनी चोंच की मदद से भेड़ के पिछले हिस्से पर हमला करके चीर फाड़ मचा देते हैं और भेड़ के गुर्दे और चर्बी खा जाते हैं। इस किस्म के तोतों की आदतें दूसरे तोतों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि तोते आमतौर पर अपने अंडे दरख्तों के खोखले तनों या चट्टानों में मौजूद दराजों में देते हैं। तोतों की तमाम अक़साम गोल और सफेद अंडे देती है। बड़ी किस्म के तोते 2 या 3 अंडे देते हैं, जबकि छोटे तोते 12-13 अंडे एक साथ देते हैं। जुनूबी अमेरिका के तोते अपने अंडे खाली जगहों पर नहीं देते, बल्कि वो घास फूस से घोंसले बनाते हैं और इसमें अंडे देते हैं। तोते के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो देख नहीं सकते और उस वक्त ना ही उनके पर होते हैं। याद रहे कि एक दरख्त पर तोतों के कई खानदान आबाद होते हैं। तोतों की आदत होती है कि ये मिलजुल कर खाते पीते हैं, साथ साथ सफर करते हैं और अपनी खुराक की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं। दोस्तों, याद रहे कि तोता ऐसा खूबसूरत परिंदा है कि जिसकी खूबसूरती की वजह से हर किसी का जी करता है कि वो अपने घर में तोता पाल ले। और खूबसूरती के साथ साथ तोता इंसानी जबान सीखने की भी सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा मकबूल हो जाता है। दोस्तों, ये तो थी कुछ दिलचस्प मालूमात जो कि तोतों से मुंसलिक थी। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले आपने हमें यह बताना है कि आया आपने घर में तोते पाल रखे हैं या नहीं, और क्या आपको तोते पालने का शौक है? तो अभी ही कमेंट्स में इस बारे में भी बताएं। चलिए अब आपको इस्लामी तनाजुर में ये बताते हैं कि घर में तोता पालना कैसा है और परिंदों को पालने के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से क्या सबक मिलता है। तो इसके जवाब में आपको बताते चलें कि रवायात में आता है सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाते तो उसे कहते, या अबा उमीरी मा पालन नुगीरु,
اے ابو عمیر پرندے نے کیا کیا؟ بروایت البخاری حدیث نمبر 6129۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی لیے فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز اور مباح ہے، بشرطیہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، اور جب سب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظم کر کے جائیں۔ دوستو، یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ اسلامی تعلیمات میں پرندوں کے ستانے کے بارے میں سخت ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ مذکورہ روایت کی روشنی میں علماء کا کہنا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں اور ان کا پالنا جائز بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ ان کی خوراک، ان کی رہائش اور ان کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی والی حدیث میں صرف پرندے کا ذکر ہے، اس میں پرندے کا نام موجود نہیں۔ چونکہ طوطا بھی ایک پرندہ ہے تو اس لیے طوطے کو گھر میں پالنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قباحت ہے، البتہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے۔ بعض لوگ شوق میں پرندے تو پال لیتے ہیں لیکن ان کا پراپر خیال نہیں رکھ پاتے، یاد آیا تو دانے وغیرہ ڈال دیے اور یاد نہ آیا تو رہنے دیا، کبھی پانی رکھا اور کبھی نہ رکھا۔ تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ جس طرح سے اپنی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے ایسے ہی پالتو پرندوں کی خوراک کا بھی خیال رکھا جائے، اور خوراک کے ساتھ ان کی ہر ضرورت اور حفاظت کا بھی مکمل خیال رکھنا مالک کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر تو آپ نے گھر میں طوطا یا کوئی اور پرندہ پال رکھا ہے لیکن آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا تو پھر آپ پر اللہ کا کوئی نہ کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ طوطے پالیے، خوشی سے پالیے، لیکن ان کا خیال بھی رکھیے، ان کو کسی بھی صورت میں کوئی تکلیف پہنچنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔